Yan ang baba. Grabe po ng tusikans eh. Challenge sa ng tusikans. Kuha ko na tusikans pero 1 meter. 1 meter na rin, distansya ba? 6 meters na. Matik tinuod eh. What the heck pa gawin? Minor pa to good. Minor pa to. Atras gamay, atras gamay, atras. Atras si gamay. Bumba kayo yapon. Atras si gamay, atras. Okay na mo na to. Kaya mo nang i-level diri. Once mag-level na diri. Testing ba? Okay na. Ata boss. Level. Pastilan guys. Okay na. Boss, tara ba boss? Level na boss. Wala problema boss. Wala problema lagi. Bunal. GL of Batandulu Brothers. Atras. Gamay lang. Kana. Ayan naman. So na tingnan. Pressure rin jutay, di mga ito sikans. Ready na diha. Ready na mo diha. Ready na may diri. Okay, for the battle knockdown, GL. Lights and sounds in 5, 4, 3, 2, 5.